Dear students, hope you are well. Dear student, I am Munawar Ali Mari, your subject teacher for SST class 5. Dear students, in continuation of our previous coursework, today we are covering the topics rainforests, grasslands, which are present in page number 8 of chapter number 1, landforms. So, in the previous classes, we discussed and we studied about the taiga and the coniferous forests and the deserts vegetation and oasis. So our today's topics are rainforest and grassland. So we first of all highlight the topic rainforest. तो बेटा जो रेन फॉरेस्ट हम कहते हैं यानी कि बरसाती जंगलात, ठीक है बेटा। और जो बरसाती जंगलात ये जंगल्स होते हैं ऑफ डेंस वेजिटेशन, यानी कि एक भारी निबाताती यानी कि एरिया होती है, रीजन होता है जहाँ पर मुख्तलिफ जो है निबाताती अमल होता है, वेजिटेशन प्रोसेस होती है, यानी कि मुख्तलिफ पौधे जन्म लेते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ एक इरिगेशन सिस्टम किया जाता है दैट रिसीव हाई एनुअल रेनफॉल, जो बहुत बड़ी यानी कि साल के अंदर जो वहाँ पर बरसात होती है वो बहुत भारी तादाद में होती है। इट्स क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड ऑल द ईयर राउंड, पूरी साल इसकी जो आब हवा जो है वो गर्म और ह्यूमिड यानी कि जो है वो और घिम जो है वो रहती है ऑल द ईयर, पूरा साल। दीज फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड एक्जॉटिक वेजिटेशन ऑफ फर्न्स। तो ये जो जंगल्स होते हैं और ये जो जंगलाती बरसाती इलाके जो होते हैं ये बहुत जो है यानी कि एक जानवरों, यहाँ इन जंगलों के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्मों के जानवर तो होते हैं। और वो जानवर जो मतलब विंटर ठंडे इलाकों में और मतलब मीडियम गर्म इलाकों में रहने वाले हों। और उसके बाद यहाँ पर जो जिस तरह गैर मुल्की इलाकों के अंदर बग़ैर सीड के और बग़ैर जो है यानी कि पौधे के जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो यहाँ पर जन्म लेते हैं। एंड ऑर्चिड्स, वेन्स, एवरग्रीन्स एंड टॉल ग्रीन ट्रीज, यानी कि बड़े बड़े कद वाले जो दरख्त जो हैं वो यहाँ पर जन्म लेती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। इट इज़ नोन एज द रेन फॉरेस्ट एज थिक वेजिटेशन ऑफ ट्रीज कवर्स मोस्ट ऑफ द लैंड। और ये जाना जाता है जंगलाती यानी बरसाती जंगलात के सूरत में, जहाँ पर थोड़ी कम जो है निबाताती अमल जो होता है यानी कि क्रॉप्स वगैरह वो होते हैं। उसके बाद एंड वाटर फिल्टर्स थ्रू द ट्रीज इन दी स्प्रेज टूवर्ड्स द वेजिटेशन बिलो व्हेन इट रेन्स इन द ट्रॉपिकल मानसून। जब इन जंगलाती इलाकों के अंदर बरसाती गर्म तरीन इलाकों के अंदर बरसात पड़ती है तो उन बरसात का पानी जो है इन दरख्त के पत्तों से गिरते हुए नीचे ज़मीन में आकर गिरते हैं और फिर उधर जो है बग़ैर सीड के जो जन्म लेने वाले प्लांट्स और जो वेजिटेशंस होते हैं वो यहाँ पर जन्म लेती हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम एंड गुजरात डिस्ट्रिक्ट्स में मानसरा, एबटाबाद, मर्दान में भी ये जंगलात मौजूद हैं। ठीक है बेटा। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेटा है ग्रास लैंड, यानी कि घास वाली ज़मीन। आपको मैं बता दूँ कि जो माउंटेन्स का बीच वाला जो हिस्सा होता है हम इसको स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स वो वाली जगह होती है जो एक इनलैंड होता है, यानी ज़मीन का एक बीच वाला हिस्सा होता है। और वहाँ की जो टेम्परेचर जो होती है वो गर्म सर्द रहती है और वहाँ पर छोटे घास वाले पौधे और बड़े घास वाले पौधे वो जन्म लेते हैं। और ज़्यादातर इस यहाँ की जो मौसम जो है इस इलाके की वो कई सेंचुरियों में हॉट भी रही है और वो कोल्ड भी रही है। और यहाँ पर बहुत कीमती प्रीशियस
گولڈن جو ہے یعنی کہ جو جڑی بوٹیاں پلانٹس پودے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اور اس کے بعد دی گراس لینڈ ایکسٹینڈنگ فرام مائی مڈ ویسٹ ٹو دا راکی ماؤنٹینس. تو تقریباً یہ گراس لینڈ والی جو ایریاز ہیں زیادہ تر ایشین ریجنز اور یورپن ریجنس میں بہت زیادہ ہیں. ایشین ریجنس اینڈ دی یورپن جو ریجنس ہیں وہاں پر زیادہ تر ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اور یورپ کے اندر اس علاقوں کو پیرائز کہا جاتا ہے, یعنی کہ یہ وہ ریجن ہوتے ہیں جدھر اناج والے فصل جو ہیں اور وہ مطلب ان کی گروئنگ ہوتی ہے وہاں پر. دی ساؤتھ امریکن گراس لینڈس آر نون ایز پیمپس, یعنی کہ جو جنوبی امریکہ کا جو گھاس والا جو زمین ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیمپس. ٹھیک ہے بیٹا. وائل دا ہاٹ ٹراپیکل گراس لینڈس آف افریقہ اینڈ ساؤتھ افریقہ آر نون ایز سیونینز. افریقہ اور جنوبی امریکہ کے جو گرم ترین گھاس والے علاقے ہیں ٹراپیکل گراس لینڈس جو ہوتے ہیں. ٹراپیکل گراس لینڈس وہ علاقے ہوتے ہیں جو گرم ترین گھاس والے زمین ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سیوناز. ٹھیک ہے بیٹا. اور جنوبی امریکہ کے امریکن گراس لینڈ جو ہوتے ہیں ان کو ہم پیمپس کہتے ہیں. اور یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کا جو علاقہ ہے یہ گراس لینڈ والا اس کو ہم پیرائز کہتے ہیں. The most common animals of different grasslands are the prairie dog and mule deer found in North America. تو ہرن اور جو کتے جابلو کتے وغیرہ گریفی اینڈ زیبرا فاؤنڈ ان افریقہ, یہ افریقہ میں جو ہے ملتے ہیں. اور نارتھ شمالی امریکہ کے اندر مول ڈیئر اور پیری ڈاگ جو ہے یہ مطلب موجود ہیں. اینڈ لائن فاؤنڈ ان بوتھ افریقہ اینڈ ایشیا, اور لائن جو ہے وہ افریقہ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے. تو بیٹا تمہارو یہ ہم ٹاپکس کور کریں گے. ٹراپیکل گراس لینڈس, میڈیٹرین ووڈ لینڈس, پولر ریجنس اینڈ ٹونڈرا. یہ جو ٹاپکس ہیں وی ول اسٹڈی دیم ٹمارو. تو ان کی آپ اسٹڈی کر دینا, یہ سمجھیں یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور اسی لیے اس کے ساتھ خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل کی لیکچر میں کل کی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے اور گروپ میں آپ کو ہوم ورک سینڈ کر دیتا ہوں. سو وش یو بیسٹ آف لک, ہیو اے نائس ٹائم, سی یو ٹمارو.